पांडुरंगाष्टक। महायोगपीठे तटे भीमरथ्या वरं पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं। तडिद्वाससं नीलमेधावभासं रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशं वरं त्विष्टिकायां समन्यस्तपादं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं। प्रमाणं भवाब्दैरिदं मामकानां नितम्बः कराभ्यां धृतो येन तस्मात् विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं। स्फुरत्कौस्तुभालङ्कृतं कण्ठदेशे श्रियाजुष्टकेयूरकं श्रीनिवासं शिवं शान्तमीड्यं वरल्लोकपालं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं। शरच्चन्द्रबिम्बाननं चारुहासं लसत्कुण्डलक्रान्तगण्डस्थलाङ्गं जपारागबिम्बाधरं कञ्जनेत्रं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं। किरीटोज्ज्वलत्सर्वदिक्प्रान्तभागं सुरैरर्चितं दिव्यरत्नैरनर्घ्यैः त्रिभङ्गाकृतिं बर्हमाल्यावतंसं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं। विभुं वेणुनादं चरन्तं दुरन्तं स्वयल्लीलया गोपवेशं दधानं गवां वृन्दकानन्ददं चारुहासं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। अजं रुक्मिणी प्राणसञ्जीवनन्तं परन्धाम कैवल्यमेकं तुरीयं प्रसन्नं प्रपन्नार्तिहं देवदेवं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं। स्तवं पाण्डुरङ्गस्य वै पुण्यदय्ये पठन्त्येकचित्तेन भक्त्या च नित्यं भवाम्भोनिधिं तेऽपि तीर्त्वान्तकाले हरेरालयं शाश्वतं प्राप्नुवन्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भीमा नदीच्या तीरावर महायोगाचे अधिष्ठान असलेल्या पंढरपूर क्षेत्रामध्ये पुंडलिकास वर देण्याकरता श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनींसह येऊन राहणाऱ्या आनंदकंद परब्रह्म स्वरूप पांडुरंगाला मी नमस्कार करते। हे पांडुरंगाष्टक म्हणजे 8 श्लोक असलेलं अष्टक आणि 9वा जो श्लोक आहे तो फलश्रुतीचा आहे। स्मितचिंतन बोध या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती मी सर्वांचं स्वागत करते। आपण जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, आपला अभिप्रायही नोंदवा आणि आपल्या परिचितांना पाठवायला काहीच हरकत नाही। धन्यवाद।